20 ବର୍ଷିଆ ଅନାମିକା ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତି ସହ ତାର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଡାକ୍ତର ଭୂମିକା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନାମିକାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ତୁମର ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଏହା ଶୁଣି ଅନାମିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ବାହାରିଛି ଡାକ୍ତର ମାଡାମ? ଡାକ୍ତର ଭୂମିକା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତମର ଗର୍ଭାଶୟରେ ଏକ ସିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ତମ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ଅନାମିକା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଡାକ୍ତର ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଡାକ୍ତର ପୁଣି ଥରେ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଲେ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସିଷ୍ଟକୁ ଭଲ କରିପାରିବ ଆଉ ଆମେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ତାହା ନ କର ତେବେ ତୁମକୁ ଏକ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅପରେସନରେ ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଲି ତାହା କର। ଆଉ ହମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମ ବାହାଘର ଠିକ ହୋଇଛି। ଯଦି ହମ ତେବେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ କଥା। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଥିଲି ତାହା ଅନୁସରଣ କର। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅନାମିକା ଆଉ ପ୍ରୀତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଅନାମିକା ତାଙ୍କ ମା ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିବା ସବୁ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ଅନାମିକା ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିବା ସମୟରେ ଲଜ୍ଜା କିମ୍ବା ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଯାହା ହେଉ ଅନାମିକାଙ୍କ ବିବାହ ବି ଠିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ଉତ୍କଳଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନାମିକାଙ୍କ ମା ସୁଜାତା ଉତ୍କଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସବୁକିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଲେ, ପୁଅ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଆସି ବିବାହ କର। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମାଉସୀ ମୋ ଅଫିସରେ ପ୍ରମୋସନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଜାତା ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ପୁଅ? ଅନାମିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି। ଉତ୍କଳ କହିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁଜାତା ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତର ଭୂମିକାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପୁଣି ଥରେ ସେହି କଥା ଦୋହରାଇଲେ। ଯାହା ଶୁଣି ଅନାମିକାଙ୍କ ମା ସୁଜାତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ଅନାମିକାଙ୍କ ଫୋନ ବାଜିଲା। ସେହି କଲ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଗର କରୁଥିଲେ। କଲ୍ ଦେଖି ଅନାମିକା ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଗର ଏକ ଭଏସ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ଅନାମିକା ଚାହୁଁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ସାଗର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଅନାମିକା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଗର ଅନାମିକାକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅନାମିକା ଚୁପ ରହିଲେ। ତାପରେ ସାଗର ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏକ ଭଏସ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ ଯାହା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍କଳ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ଏହି ମେସେଜ ପଠାଇବା ସମୟରେ ଅନାମିକା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ସାଗର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ସାଗର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଅନାମିକାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଅଧିକ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ସାଗର ଅନାମିକାର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନାମିକା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଉତ୍କଳଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍କଳକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାମିକାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଟେ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା। ସେ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସାଗର ପୁଣି ଅନାମିକାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ। ଅନାମିକା ଫୋନ ଉଠାଇ ଉଦାସ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛ ସାଗର? ସେ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ କିପରି ଅଛ? ତାପରେ ଅନାମିକା ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାଗର ତୁରନ୍ତ ଆ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା ଯେପରି ତା ସହିତ କିଛି ଘଟିଛି। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ଅନାମିକା ନର୍ଭସ ହୋଇ ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲା। ତାପରେ ସାଗର ତାକୁ ଚାହିଁ ହସିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲା, ଅନାମିକା ତୁମେ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତାପରେ ଅନାମିକା କହିଲା, ତୁମର କଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି ଆ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲୋ? ଏହା ଶୁଣି ସାଗର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏବେ ବି ଆଗ ପରି ଭଲ ପାଅ କି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅନାମିକା ଟିକିଏ ହସି କହିଲା,
एबे एसबु बंद कर आउ मते प्रशंसा कर नाही। मो देह दिनकु दिन दुर्बल हेउछि। तापरे अनामिका प्रसंग बदलाई पचारिला, तुमे केबे भारत आसिलो? तुमे विदेशरु फेरिबा पई छुट्टी पाउ नथिलो? एहा सुनी सागर उत्तर देला, जेतेबेले मु तमर स्वास्थ्य विषय रे सुनिली, मु तुमको निकटरू देखिबाकू इच्छा कली। सागरर कथा सुनी अनामिका मनरे झड़ उथिला। से भाबिबाकू लागिला, सागर मो पई तार चाकिरी छाड़ी सबु किछि बाजी लगाई निज देशकू फेरी आसीछि। जेतेबेले से जाने जे फाइनाल परे से आउ विदेश जाई परिबो नाही, आउ से उत्कल जाहाकू मु विवाह करिबाकू जाउछि, से मो जीवन विषय रे मध्य चिंता करुनथिला। तांको पई तांकर प्रमोशन ही सबु किछि। एहा भाबी अनामिकार आखिरु दुई टोपा लुह झरी पड़िला। एहा देखि सागर संगे संगे पचारिला, अनामिका कौन हेला? अनामिका कांदी कांदी कहिला, किछि नाही। तापरे सागर तार मनोभाव बदलाइबाकू चेष्टा कला, आउ कहिला, आसो काली आमे सारा दिन बुलिबा आउ बहुत मजा करिबा। सागरर कथा सुनी अनामिका मना करिदेला, आउ कहिला, ना मु घरे रहिबाकू चाहुछि। जदि मु बाहरकू जाए तेबे समस्ते चिंता करिवे। किंतु अन्यपटे सागर जित धरिला, ना काली तुमे मो सहित बुलिबाकू आसिबो, दयाकरी मना कर नाही। तापरे अनामिका सागरर अनुरोधरे राजी होइगला। तापरे से निष्पत्ति नेला जे काली से सारा दिन सागर सहित बिताइबो, कारण हुएत एहा सेमानंकर शेष साक्षात, हुएत एहा शेष थर सेमाने एकाठी बुलिबे। तापर दिन दुहे सहरर सबुठारु सुंदर स्थान गुड़िक बुलिले। अजणा रास्तारे चालिले, जेउठारे चाहिले अटकी गले। तापरे बुलिबा समयरे हठात वर्षा आरंभ हेला, ताहा मध्य बिजुली एवं घड़घड़ी सहित। तापरे दुहे उदासर सर होई दौड़ी दौड़ी एक पुरुणा घर सामनारे अटकी गले एवं कबाट बाड़ेइले। किछि समय परे कबाट खोलिला एवं कबाट भितरु उंकी मारी जणे वृद्धा पचारिले, तुमी किए? तापरे अनामिका उत्तर देला, वर्षारे भिजी ओदा होई शीतरे थरी थरी आमे वर्षारे फसी रहिछु। आई आमे किछि समय भितरे रही पारिबु कि? एहा सुनी बुढ़ी मुंड हलाई द्वार खोलिला। तापरे दुहे ओदा पोशाक पिंधि थंडारे थरी थरी भितरकू आसिले। तापरे बुढ़ी सेमानंकू गामुछा देला, आउ कहिला, झियो तुमे संपूर्ण ओदा होई जाइछ, टिके अपेक्षा कर। एहा कही बुढ़ी ता रूम को जाई एक साड़ी आनी अनामिका हातरे देई से कहिला, साड़ी नियो झियो एवं बदणेई दियो, से पर्यंत मु चा तयारी करी आनुछि। एहा कही बुढ़ी रोसेई घरकू गला। तापरे सेठारे ठिया होइथिबा सागर हसी मजा करी कहिला, अनामिका तुमे एही साड़ी काहीकि पिंधु नाहम? एहा सुनी अनामिका तांकू चाही उत्तर देला, तुमे कौन जानी नाहम जे मु निजे साड़ी पिंधि पारिबि नाही? आसिबा पूर्वरु मां मते एहा पिंधिबाकू बाध्य कले। तांको कथा सुनी सागर पुणी एक दुष्ट स्वररे कहिला, मु एहाकू पिंधाई देबी कि? तापरे हठात सागरंक स्वर गंभीर होइगला, आउ से कहिले, तुमे मो स्त्री हेबो नाही, जाहाकू मु निज हातरे साड़ी पिंधाई थांती। जेतेबेले मोर इच्छा हेइथांता केसरे चमली गजरा लगाई थांती। से सबु कथा कही सागरर आखि ओदा होइगला। तापरे से दबी जाइथिबा गଳାରେ कहिला, तुमे मो पिलामानंकर मां हेबो नाही, ठीक ना? मु मो पिलार मुहरु बापार डाक शुणी पारिबि नाही। मु केते स्वप्न देखिथिली, स्वप्न देखिबा कौन अपराध? तापरे एसबु कथा सुनी अनामिकार आखि मध्य ओदा होइगला। तापरे अनामिका गंभीर स्वररे कहिला, साड़ी नियो आउ मते पिंधाओ। सागर यूट्यूब रु साड़ी पिंधिबार उपाय शिखिथिला। प्रकृतरे थरे अनामिका मजारे कहिथिला जे विवाह परे तुमकू प्रतिदिन मते साड़ी पिंधाइबाकू पड़िबो। एहा उपरे सागर हसी हसी राजी होई जाइथिला, आउ आजी सेही सागर अनामिका को सतरे साड़ी पिंधाउथिला। ठीक सेतिकी बेले एक जोरे बिजुली मारिला, आउ अनामिका भयरे सागर को केवल अधा साड़ी पिंधिथिबा अवस्थारे कुंढेई पकाइला। तापरे सागर ताकू धरिबाकू चाहुथिला, किंतु सकोच करुथिला। तापरे हृदय आउ प्रेम युद्धरे प्रेम शेषरे जीतीगला एवं सागर मध्य अनामिकाकू आलिंगन कला। तापरे से थरुथिबा उठरे अनामिकार उठरे किस कला। तापरे हठात कोठरीर आलोक लिभिगला, आउ तापरे दुहे 30 मिनिट जाए परस्पर अलगा एक दुनियारे हजिगले, आउ सेमाने प्रेमरे तरली गले, आउ पूर्ण होइगले। किछि समय परे सेही बुढ़ी कबाट बाड़ीले। फ्रेश होई बाहरकू आसो, मु चा एवं खाद्य उभय प्रस्तुत करि सारिछि। तापरे दुहे फ्रेश होई बाहरकू आसिले। बुढ़ी उभयंक परिचय मागिला। तापरे 3 जण प्रथमे एकाठी चा पीले। तापरे किछि समय कथाबार्ता परे सेमाने खाद्य खाइले एवं बहुत कथाबार्ता हेले। खाई सारिबा परे अनामिका कहिला, आई
एबे आमे चली जिबा उचित। वर्षा मध्य बंद होईगलानी एवं परिवार सदस्य माने मध्य अपेक्षा करिथिबे। एहा सुनी बुढ़ीर मुहम दुखित होईगला, कारण एही किछि समय मध्यरे से एही दुहिंक सहित बहुत निकटतर होई जाइथिला, किंतु एबे घरटी पुणी खाली होईजिबो। तापरे सागर तार दुख अनुभव करी कहिला, आई दुख कर नाही, आमे पुणी थरे आसी तुम सहित समय बिताइबु। एहा सुनी बुढ़ी मुहरे पुणी थरे हस खेलीगला। तापरे अनामिका चुप चाप सागर को चाही रहिला। तापरे दुहे तांको ठारू विदाय नेई रास्तारे चलिले। एबे दुहे नीरव थिले, केही किछि कहू नथिले। चाली चाली अनामिका तांको घर पाखरे पहुंची जाइथिला। तापरे अनामिका कांदी कांदी धीर स्वररे कहिला, आजी आमर शेष कथा, शेष साक्षात। एहा कही से घर भीतर को दौड़ी गला। 3 दिन परे अनामिका अनुभव कला जे तार पेट जंत्रणा एबे भल होईगला। तेणु से खुशी होईगला आउ डाक्टर भूमिकांको पाखकु गला। डाक्टर पुणी थरे अल्ट्रासाउंड कराई रिपोर्ट देखिले। रिपोर्ट देखिबा परे डाक्टर भूमिका आश्चर्य होईगले, कारण अनामिकार गर्भाशय एबे संपूर्ण सुस्थ थिला। तापरे डाक्टर एहाकु एक चमत्कार बोली भाबी कहिले जे तुमे रक्षा पाइगलो अनामिका, तुमर समस्या शेष होईगला। तापरे अनामिकार मने पड़िला सेही वर्षा राति आउ सागरंक सह बिताइथिबा सेही गंभीर मुहूर्त। अनामिकांक मनरे चमक आसिला। तापरे डाक्टर किछि औषध देले। डाक्टर तांकु एक वार्ता देई कहिले, एबे तुमे संपूर्ण सुस्थ अछ, एही औषध गुड़िकु गोटिए मास पई नियो, तापरे मो सहित भेट हुओ। एहा परे अनामिका घर को फेरी तांको मां सुजातांकु सबु किछि कहिले जे मां सबु किछि ठीक अछि, एबे चिंता कर नाही। एहा सुनी तांको मां सुजाता बहुत खुशी हेले। तापरे से उत्कलंकु फोन करी सबु किछि कहिले, किंतु एठारे अनामिका एबे बुझी पारिथिला जे से गर्भवती आउ सागर पिलार मां हेबाकु जाउछि, कारण डाक्टर तांकु कहिथिले जे एहा केवल सेतेबेले संभव जेतेबेले तांको भितरे पुरुषर शुक्राणु रहिबो। तेणु एबे अनामिकांक मन अस्थिर होईगला, आउ से कोन करिवे बुझी पारु नथिले। तापरे व्यस्त होई सागरंकु फोन करिबाकु लागिले, किंतु सागरर फोन बंद थिला, कॉल लागु नथिला। बारंबार चेष्टा करिबा परे मध्य कोनोसी उत्तर मिलिलानी। आउ किपरि होई पारंता। अनामिका सेही शेष कथा कहिबा मात्रे सागर जंत्रणा सह्य करि पारिला नाही, आउ रागरे तार फोन भांगी देइथिला। किंतु एठारे उत्कलर परिवार विवाह पई प्रस्तुत थिले, आउ एबे उत्कल मध्य विदेशरु छुट्टीरे फेरी आसिथिले। अनामिका एहा जानिबा परे से तांको पितामातांको पई एक छोट चिठी लेखि घरर पछ द्वार देई लुचि लुचि बाहरकु चलीगला। चिठीरे लेखा थिला, मां बापा दयाकरी मते क्षमा करिदेबो। एही विवाह करिबा मो पई संभव नुहे, सेथिपई मु घर छाड़ी जाउछि। भाबंतु नाही जे मु काहा सहित पलायन करुछि। मु एका अजणा रास्तारे बाहारी पड़िछि। तुमे समस्ते खुशीरे रुह। अनामिका जीवार 5 वर्ष बीतीगला एवं तापरे समस्ते निज निज जीवनरे व्यस्त होईगले। उत्कल मध्य आउ एक झियोकु विवाह करी तांको स्त्री सहित विदेश चालीगले। आउ अनामिकार पितामाता मध्य सेमानंकर अन्य पिलामानंक सहित निज जीवन परिचालना कले। अन्यपटे सागर निजकु सांत्वना देउथिला जे अनामिका निश्चय विवाह करिथिबे, आउ तांको स्वामींक सहित खुशीरे थिबे। किंतु अनामिकार सत्य केउठी थिला से ठीक थिले कि नाई, तांको गर्भरे थिबा शिशुटी किपरि बढ़ुथिला, सेही शिशुटी कौन एही दुनिया को आसीथिला ना दुनियार तिक्तता को एड़ाइबा पई अनामिका सेही शिशु सहित एही दुनिया को विदाय देइथिला। केही किछि जानि नथिले। दिने सागरर मांको स्वास्थ्य हठात खराब होईगला। तापरे गा डाक्टर तांकु सहरर एक भल डाक्तरंकु देखाइबाकु परामर्श देले। तेणु सागर तांको मांकु सहरर एक बड़ डाक्तरखानाकु नेई आसिले। आउ टिकेट काउंटररु टिकेट आनी से तांको मांको सहित अपेक्षा करी बसिथिले। डाक्तर डाकिबा मात्रे से तांको मांकु भितरकु नेई जिबे। तापरे सागरर नजर गोटिए छोट झियो उपरे पड़िला। सेही झियोटी कंढेई परी सुंदर थिला। से प्राय 4 वर्ष बयसर हेबो। से चेयर रे बसी से एक कंढेई सह खेलुथिला। तापरे ता कंढेईटी तळे पड़िगला, आउ से ताकु उठाइबाकु चेष्टा करुथिला। एहा देखि सागर दौड़ी जाई कंढेईटीकु उठाई सेही झियोकु देला। प्रतिबदଳରେ झियोटी हसिला, आउ जाहाकु देखि सागरर हृदय हठात धड़धन करिबाकु लागिला, कारण झियोटीर आखिरे किछि थिला जाहा ताकु अनामिकार चेहराकु मने पकाउथिला। किंतु से किछि कहिबा पूर्वरु डाक्तर तांको मांको नाम डाकिले। तेणु सागर तांको मांकु डाक्तरंको क्याबिन भितरकु नेई गले। किंतु तांको मन सेही झियोटी उपरे लागि रहिला। आउ पाख कोठरी रे अनामिका ता सांग प्रीति सहित फोन रे कथा हेउथिला। आउ कहुथिला, प्रीति तू तो स्वामी
परिवार आउ पिला छुआंक सह खुशी अछु कि एहार उत्तରରେ प्रीति हसी उत्तर देला हम अनामिका मु बहुत खुशी अछि आउ प्रीति बाहाघरर एते वर्ष परे तू आजि मते मने पकाउछु जेतेबेले सेमानंक मध्यरे से सबु कथा वार्ता चलीथिला सेतेबेले बाहारु सेही कंढेई सह खेलुथिबा झियर स्वर उभयंक कथाबार्ता को भांगी देइथिला कारण सेही झियोटी जोर मामा कही चित्कार करुथिला अनामिका तांको झियर स्वर सुनिबा मात्रे बाहरकू दौड़ी पळाई आसिले सेही समयरे सागर मध्य तांको मांकू डाक्तरंक क्याबिन रे छाड़ी बाहरकू दौड़ी आसिले तापरे छुआटी कहिला मा मते आइसक्रीम दियो अनामिका प्रेमरे कहिला चालो आमे बाटरे किणिबा तांको पछरे ठिया होइथिबा सागर आश्चर्य होई कहिला तुमे कथा कहि पारुछ सागरर स्वर सुनी अनामिका पछकू ओलटी कहिला काहिकी मो झियो काहिकी कथा कहि परिबो नाही से छोट झियो उठरे एक भिन्न हस थिला जाहाकू सागर बहुत भलो भाबरे देखुथिला तापरे सागर टिके लाजरे कहिला ना मु किछि समय पूर्वरु एही झियो सहित कथा होइथिली से किछि कहिले नाही से केवल इंगितरे उत्तर देले तेणु मु भाबिली से कथा कहि पारु नाहंती तापरे अनामिका तांको झियोकू पचारिले पिहु तू किछि काहिकी पाटी खोली कहिलु नाही झियोटी निर्दोष भाबरे उत्तर देला मा तुमे निजे कहिथिल जे कोनोसी अजणा व्यक्तिंक सहित कथा हेबो नाही किंबा कोनोसी अजणा व्यक्तिंक ठारू किछि नेबो नाही सेथिपई मु इंगितरे कथा हेली निज झियर सेमितिका कथा सुनी अनामिका झियर कपाळकू प्रेमरे चुंबन देई कहिला मो पागेली झियो तापरे झियोटी उत्साहित होई कहिला मा तुमे जानो एही अंकुल बहुत भल मोर कंढेई तळे पड़ी जाइथिला तेणु से ताकू उठाई मते देले तापरे जणे नर्स सागरकू डाकिले आउ कहिले तुम मा तुमकू डाकुछंती तांकर पाळी आसीगला तमे शीघ्र चल एहा सुनी सागर कहिला हम मु आसुछि तापरे अनामिका को देखि सागर कहिला तुमे सबु बेले खुशी रे रुह तापरे से झियोटीर गालरे एक प्रेमपूर्ण चुंबन देई तांको मांको पाखकू गले अनामिका मध्य तांको झियो सहित सेही डाक्तरंक चांबर को गले कारण तांको झियार सकाळे पेट जंत्रणा थिला तेणु से तांकू देखाइबाकू आसीथिले जेतेबेले दुहे डाक्तरंकू भेटी सारी घरकू फेरिबा समयरे अनामिकार झियो कहिला मा सेही अंकुलंकू मु एक चुंबन देबी आउ फेरी आसीबी तापरे एक दुष्ट हस सहित से कहिला मा तमे कहुछ जे जदि केही तमकू चुंबन करे तेबे तुमे तांकू चुंबन देबा उचित तेणु से अंकुल मते चुंबन देइथिले किंतु मु नुहे तेणु मु जाई तांकू एक चुंबन देबी एथिरे अनामिका हसी हसी कहिला ठीक अछि जाओ किंतु चुंबन देबा परे तुरंत फेरी आसीबो देरी करिबो नाही बुझिल एथिरे झियोटी कहिला हम मा तापरे झियोटी खुशी रे दौड़ीबाकू लागिला आउ सागर को पछरु डाकिला अंकोल से छुआर स्वर सुनी सागर अटकी गला आउ बुली पड़ी देखिला से कुनी झियो ठिया होईची आउ ताकू से कहिला एपर्यंत तमे जाई नाह की तापरे झियोटी कहिला ना अंकोल आमे एबे जाउछु तापरे सागर पचारिला तुम सहित थिबा सेही माउसी जनक किए थिले तापरे झियोटी गर्वर सहित कहिला से मो मा एहा सुनी सागर कहिला ठीक अछि एबे शीघ्र कुह कोन कथा तापरे झियोटी जिद धरिला आउ कहिला अंकुल दया करी बसी जाओ तापरे सागर आश्चर्य होई पचारिला मु काहिकी बसिबी दया करी बसी जाओ अंकुल झियोटी हसी कहिला तापरे सागर बसीगला झियोटी तुरंत तांको गालरे चुंबन देई कहिला ठीक अछि बाय मु एबे आसुछि तापरे सागर ताकू अटकाई कहिला रुह तमर नाम कोन कहिल नाही तापरे झियोटी गोटिए निश्वासरे उत्तर देला मो नाम पिहु शर्मा मो बापांको नाम सागर शर्मा मो मांको नाम अनामिका शर्मा जेतेबेले केही पिहुकू ता नाम पचारंती से एकाठी तांको बापा मांको नाम कुहे कारण तांको मा तांकू एहा सिखाइथिले किंतु सेही झियो ठारू तांको मांको नाम सहित तांको बापांको नाम सुनी सागरर हृदय रे झड़ उथिला सागरर मा मध्य आश्चर्य होई गले कोन एही झियो मो पुअर नाम नेउछि सागर मा झियो को पचारिले तुमे तुम बापांको नाम कोन कहिलो तापरे पिहु पुणी सागर शर्मा कहिला तापरे सागर गंभीर कंठरे पचारिला तुम बापा केउठी अछंती से तुम सहित रुहंती नाही कि एहार उत्तररे पिहु निर्दोष भाबरे कहिला मो बापा मो पई तारा आनिबाकू जाइछंती से आकाशरे चमकुथिबा तारा आनिबाकू जाइछंती मु आउटी किए बड़ हेले तापरे बापा समस्त तारा नेई आम पाखकू आसीबे एहा सुनी सागरर हृदय बंद होई गला तापरे से पिहुकू ध्यानर सहित चाहिला ता आखी ता हस सबु किछि अनामिका परिथिला किंतु से किछि कहिबा पूर्वरु ता मा ताकू पुणी डाकिला तापरे पिहु ता मा पाखकू दौड़ी गला तापरे सागर मध्य अनामिका पाखकू दौड़ी जाई कहिला अनामिका सेही वर्षा दिनटी मने अछि कि नाही सेही वर्षा रातिरे मु तमकू मो स्त्री भाबरे आउ तमे मते तम स्वामी भाबरे ग्रहण करिथिलो
ମୁଁ ସେହି ଦିନକୁ ଆମର ପବିତ୍ର ସୁହାଗ୍ରତ ଭାବରେ ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସାଗର ମା ବାଧା ଦେଇ କହିଲେ, ବହୁତ ହେଲା, ଏବେ ତମେ ଦୁହେଁ ଚୁପ୍ ରୁହ। ତମେ ବାକି ବିଷୟରେ ପରେ କଥା ହେବ। ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ନାତୁଣୀ ପିହୁ ସହିତ ମୋର ବାକି ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସାଗର ଏବଂ ଅନାମିକା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଘରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସାଗରର ମା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଅନାମିକାର ଘରକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନାମିକାକୁ ପାଇଛୁ। ସେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଆମ ଠିକଣାକୁ ଆସ। ତାପରେ ଅନାମିକାର ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ସେହି ଠିକଣାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେହି ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସାରା ଘର ସଜା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାଗରଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନାମିକା ବାହା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଥିଲା। କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାପରେ ସାଗରଙ୍କ ମା ଅନାମିକାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସବୁକିଛି କହିଲେ ଏବଂ ଅନାମିକା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସାଗର ପିହୁକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ପିହୁ ପଚାରିଲା, ବାପା ଏମାନେ ସବୁ କିଏ? ତାପରେ ସାଗର ସ୍ନେହରେ କହିଲା, ଏମାନେ ତମର ମାଙ୍କ ମାତାପିତା। ତାପରେ ଅନାମିକାର ବାପା ମା ପିହୁକୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ବହୁତ ଗେଲୁ କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ ସାଗର ଏବଂ ଅନାମିକାର ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କଲେ। ରାତିରେ ପିହୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଜେଜେମା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବି। ଆଉ ସେପଟେ ଅନାମିକା ଆଉ ସାଗର ବାହାଘର ରାତି ପାଇଁ ପୁରା ରୁମ୍ ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଅନାମିକା ଫୁଲ ଶଯ୍ୟାରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ବସି ପଡିଲା। ତାପରେ ଅନାମିକା ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନାମିକାକୁ ଦେଖି ସାଗର ଡରିଗଲା ଆଉ କହିଲା, କଣ ହେଲା ଅନାମିକା, ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି ମୋତେ କୁହ। ତାପରେ ଅନାମିକା ତାର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ନାଇଁ ବୁଧୁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ସାଗର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ଓହ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଅନାମିକା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଚାହାଣୀରେ ପଚାରିଲା, ଆମେ ଆମ ହନିମୁନ ପାଇଁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? ଏହା ଶୁଣି ସାଗର ହସି କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ନେବି। ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଉଚିତ ମୋତେ କୁହ। ତାପରେ ଅନାମିକା କହିଲା, ସେ ବୁଢୀ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରକୁ। ଏହା ଶୁଣି ସାଗର ହସି ହସି କହିଲା, ହଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ଆଉ କାଲି ହିଁ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଆମ ପିହୁକୁ ଆମ ସହିତ ନେଇକି ଯିବା। ତାପରେ ଅନାମିକା କହିଲା, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଚାଲୋ ଏବେ ଶୋଇବା। ହେଲେ ସାଗର ତାକୁ ଅଟକାଇଲା ଆଉ ଅନାମିକାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡି ଧରି ତା କାନରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏଥର ମୁଁ ପୁଅ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅନାମିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ହସ ସହିତ ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତମ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଭାବିବ। ତାପରେ ଅନାମିକା ସାଗରର ହାତ ଧରି କହିଲା, ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମର ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ଆଉ ଆମର ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହୁ। ସାଗର ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ହମ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସାଗର ଆଉ ଅନାମିକା ପିହୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେହି ବୁଢୀ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତାପରେ ପିହୁ ଉତ୍ସାହରେ ଡେଇ ଡେଇ କହିଲା, ମା ସେହି ବୁଢୀ ଜେଜେମା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା? ଅନାମିକା ହସି କହିଲା, ହମ ମୋ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ, ସେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆଉ ସେ ତତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ କହିବେ। ତାପରେ ସାଗର ଗାଡି ବାହାର କଲେ ଆଉ ତିନିଜଣ ସେହି ଛୋଟ ଗାଁ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପିହୁ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସହିତ ଉଭୟଙ୍କୁ ହସାଇ ଚାଲିଲା। ସାଗର ଆଉ ଅନାମିକା ଏପରି ହସିଲେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀରବତା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅକଥିତ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଢୀ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଉଷ୍ମତା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଢୀ ଜେଜେମା ପିହୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନାତୁଣୀ, ତୁ ବଡ ହୋଇଗଲୁଣି। ତାପରେ ବୁଢୀ ଜେଜେମା ସାଗରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ପୁଅ ଏଥର ଖାଲି ହାତରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ଆମ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ନିଅ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଲେ। ସେମାନେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ବୁଢୀ ମା ପିହୁକୁ ତାଙ୍କ ଯୌବନର ଏକ କାହାଣୀ କହିଲେ, ଯାହା ଶୁଣି ପିହୁର ଆଖି ଲୁହରେ ଭିଜିଗଲା। ତାପରେ ଅନାମିକା ବୁଢୀ ମାକୁ କହିଲେ, ଜେଜେମା, ତୁମର ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷା ରାତି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢୀ ଜେଜେମା ହସି କହିଲେ,
झियो जदि प्रेम एवं विश्वास अछि तेबे प्रत्येक झड़ भी एक सुंदर स्मृति होई जाए। एहा परे आउ किछि मास बीतीगला। एबे अनामिका एवं सागर सेमानंक जीवन रे खुशी रे थिले। पिहु मध्य स्कूल जिबा आरंभ करि सारिथिला एवं तार निष्पाप कथारे समस्तंक हृदय जीति नेउथिला। गोटिए दिन अनामिका सागर को एक छोट लफाफा देला। तापरे सागर आश्चर्य होई पचारिला एहा कोन। तांको कथा सुनी अनामिका लाजरे कहिला एहाकू खोलो एवं देखो। सागर एहाकू खोलिबा परे लफाफारे एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थिला। एहा देखि सागर रो आखि चमकी उथिला। से अनामिका को कुंढेई पकाई पुणी पचारिले सतरे। नंदिनी हसी कहिले हाँ एवं एथर से राजी होई गले। डाक्तर कहिले हुए तो एहा पुओ हेबो। एबे सागर रो खुशीर सीमा रहिला नाही। से पिहू को निज कोळकू नै कहिले पिहू तमर सान भाई आसुछि। पिहू ताली मारी कहिला बा मु ताकू मो खेलना सहित खेलाइबी। तापरे समय बीतीगला एवं अनामिका एक सुस्थ आउ गुल गालिया पुओ को जन्म देला जार नाम सेमाने प्रत्युष रखिले। सागर एवं अनामिकांक परिवार एबे संपूर्ण एक होईगला। पिहू प्रत्येक दुष्टामीरे तार सान भाई को समर्थन करिवो एवं घर उभयंक हसरे प्रकम्पित हेबो। गोटिए दिन सागर एवं अनामिका सेमानंक विवाह वार्षिकरे पुणी सेही वृद्धा जेजेमांक घरकू गले। एथर प्रत्युष मध्य सेमानंक सहित थिला। बुढ़ी जेजेमा कहिले से ठीक तुम दुहींक परी अनामिकांक आखि एवं सागर रो हस। तापरे पिहुता छोट स्वररे कहिला मो भाई मो परी। सेही रातिरे जेतेबेले पिला माने सोईथिले सागर आउ अनामिका घरर छात उपरे बसिथिले। सेतेबेले आकाशरे तारा झलसुथिला। तापरे अनामिका सागरर हाथ धरी कहिला मने अछि पिहू कहिथिला जे तुमे तारा आनिबाकू जाइथिलो। आजि मने हेउछि तुमे प्रकृतरे आम पई समस्त तारा आनिछ। तापरे अनामिका सागर को कुंढेई पकाई कहिला ना तुमे मो पई संपूर्ण आकाश को तळकू आनिछ। तापरे दुहे परस्परर कोळहरे हजिगले एवं तापरे पुणी वर्षा टोपा पड़िबाकू लागिला जेपरी पुणी थरे सेमानंक प्रेम कहानी को आशीर्वाद देव। तेणु बंधुगण एहा थिला सागर आउ अनामिकार अकथित प्रेम कहानी। वर्षा टोपारू आरंभ होई आकाशर ताराकू पहुंचीथिला। प्रेम विश्वास एवं परिवारर शक्ति तांकर प्रत्येक कष्टकर निष्पत्ति को सहज करि देइथिला। आशा करूछि एही कहानी आपणक हृदय को छुईछि। जदि आपणकू एहा पसंद आसीछि तेबे एही वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आमे पुणी किछि नुआ कहानी सह देखा हेबु। धन्यवाद।